पीएम भारत न्यूज, जो है सच। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खास काजोरा अस्पताल में मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र राय को दी गई श्रद्धांजलि। खास काजोरा, पश्चिम बंगाल आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के खास काजोरा अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति और उनके महान उद्देश्यों को समर्पित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा कर्मियों द्वारा डॉक्टर विधान चंद्र राय की तस्वीर पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो मेरे मेडिकल स्टाफ है इधर खास काजोरा के सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज ये आयोजन करने के लिए। आज डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो इसका नाम ही है कि एज अ डॉक्टर बहुत अच्छे से दूर से लोगों का बीमारी पकड़ लेते थे, बहुत एम्पैथिक था, बहुत रिस्पॉन्सिबल था। जो सर बोले हैं कि आशा करते हैं जितना हम गरीबों को जितना हो हमारा 10 भाग थोड़ा सा उनको भी दे। तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि खास काजोरा जैसे जगह में मुझे पोस्टिंग मिला। इधर बहुत सारा नॉन एंटाइटल्ड लोग भी आते हैं जिनको हम लोग फ्री में इधर दवाई भी देते हैं, देखते हैं भी हैं। जितना मेरा हो सके टाइम हम उनसे अच्छे से वार्तालाप करते हैं, बहुत केयरिंग वे से देखने की प्रयास करते हैं। हो सके कि ऑब्वियसली हम डॉक्टर विधान चंद्र जैसे तो नहीं हम लोग बन पाएंगे, लेकिन जितना हो सके कोशिश हम लोग करते हैं। बहुत बहुत खास কাজের ডিসপেন্সারি বিভিন্ন লেভেলের যারা স্টাফেরা আছেন সবাইকে আজকের দিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে 5 জুলাই ন্যাশনাল ডক্টরস ডে। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যুবার্ষিকী আমরা একই দিনে পালন করে থাকি এবং প্রত্যেক বছরের এই দিনটিতে আমরা খুব ধুমধামের সহিত ডক্টরস ডে পালন করি। তার অবশ্যই কিছু কারণ এবং তার কিছু মাহাত্ম্যও আছে। এই বছরের যে ডক্টরস ডে, ন্যাশনাল ডক্টরস ডে 2026, এর একটা থিম আছে। থিমটা হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য মাস্কস হু হিলস দ্য হিলার্স। তার মানে হচ্ছে যারা মাস্কের পেছন দিকটায় থাকে, মানে যারা মাস্ক পরে যে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মী যারা আছেন তারা যেভাবে সমাজের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, হু হিলস দ্য হিলার্স, যারা সবাইকে আমরা হিলিং বা সমাজকে হিল করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্যকর্মীদের কথা বলছি, সবাই এখানে স্বাস্থ্য মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের যারাই আছেন সবাই এর মধ্যে ইনক্লুডেড। তাদেরকে কে হিল করবে বা তাদেরকে কারা ভালো রাখবে, এই হচ্ছে এই বছরের থিম। তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে যে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতেও যেটা দেখা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্যকর্মীরা যারা কাজ করছেন ওরা খুব স্ট্রেস, খুব বার্ন আউট, খুব একটা মেন্টাল ফিজিক্যাল স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। তার জন্য অনেক কিছু কারণ দায়ী। কার্যক্ষেত্রে সঠিক ম্যান পাওয়ারের অভাব, সঠিক জিনিসপত্রের অভাব, সঠিক সুযোগের অভাব, সব কিছু মিলিয়ে আমরা যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা আছি এই ফিল্ডে, মেডিকেলে যারা আছি, তারা সবাই খুব একটা স্ট্রেসের মধ্য দিয়ে আমরা কাজ করতে হয় আমাদের সবাই। এবং সেটাকেই এই বছর থিম করা হয়েছে যাতে সমাজের প্রতি, যারা সমাজের উচ্চস্তরে যারা আছেন বা সমাজের সবাই যাতে একটু জাগ্রত হয় যে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আমাদের একটু বিনয়ী হয়। এই হচ্ছে এই বছরের থিম। যাই হোক, আজকের দিনে